Once again, class, good afternoon sa ating lahat. No? Good day sa ating lahat. For today, we will have another topic. This is the second method in computing our continuous beam. So, yung first method is na topic na natin. No? Second method is tinatawag nating three-moment equation method. So, eto, again, this will yield or magkakaroon or magbibigay to ng same answer sa ating first topic last time. Pero magkaiba lang sila sa decimal places. Siyempre, mas exact ni siya. Tungod kay wala na rin kailangan, hindi na niya kailangan ng iteration. Pero same gid siya answer sa ato ang first topic kung i-0-0 gid mo imong iteration, di ba natay? First iteration, second, third, fourth, fifth iteration sa atong first. No, so itong moment equation method, itong first topic na to. So itong first topic na to. So itong first topic na to, class. Sa pangalan sa itong first topic, moment distribution method, am I right? Anyone? Oo ba? Yes, ayan. Moment distribution method. So, again, same lang sila answer nga mugawas. Nagkalahi lang sa to ang decimal places. So, tungod man guna sa iteration na to. Okay, thank you. So, start tayo. So, sa three-moment equation method na to, natay formula nga dapat i-memorize that is derived from this concept. No? So, the three-moment equation gives us the relation between moments between any 3 points in a beam and their relative vertical distances or deviations. This method is widely used in finding reactions in a continuous beam. Consider 3 points of the beam loaded as shown. So sa ating three-moment equation daw, class, we need to set or we need to find our equations 3 points para makuha nato itong moments. So, ibig sabihin, pag isa lang ka point or isa lang ka span imong i-consider, dili nato makuha dayon. So, kung pila atong unknowns nga moment, mao pud to dapat ang number of equations nga kailangan nato i-solve. Diba? So, 3 equations, 3 unknowns, 2 equations, 2 unknowns. So, mangayo tagtabang kay 3-moment equation nga method para ma-solve atong mga moment. Same gihapon atong first ma-solve. Same last time. Sa atong moment distribution, moment sa ato ang beam ato makuha. So, moment at point 1, moment at point 2, moment at point 3, or moment at span AB, moment at span BC. So, mga moment imo una makuha. So, pag makuha na nimo imong mga moment using our equations, no, for example, 3 equations, 3 unknowns. So, dito na nimo siya i-cut, no, cut na to. Same gapon last time, tapos i-solve na to siya individually, makuha na nato ato ang mga reactions and moments. So, lahi lang ang ato ang method pagkuha sa moment, pero pag makuha na nato ato ang different moments, no? Itong mga moments sa pag-cut nato, same na dayon tag-process, which is i-cut isa-isa, tapos summation of forces o summation of moment. Okay, so let's start with this one. So, ito yung concept niya. Ginamitan niya ng ating areas, no, moment diagrams, tapos moment diagrams, tapos i-transfer gapon, same gapon, no, M1 papunta sa M2 is half, M3 papunta sa M2 is also half, no, so 1/2 na siya. Tapos meron din tayong tinatawag na elastic curve, ito yung mga measurements natin. So hindi na natin isa-isahin pag-derive ng kay maabtan tag-ugma. Ang pag-derive na ito yung kanyang result, no? So M1, L1, E1, I1, etc. etc. So para mas masabtan naton mag-drawing taog example nga beam. For example, class, we have a beam. Sensya handaan kay hiwit mo drawing. Ikaw na lang imagine, class, nga straight na itong beam. So for example, we have a beam. Mao ni siya. Lagi tayo mabuhat sa bansa. Kailangan din nag-space.
Ayan. For example, this is fixed. Tapos natay roller sa sulod, roller, tapos dito is overhang na siya. So, kanatog span, for example, this is span 2, 3, 4, 5, 6. Ano ha? So, wala sa nagamit og ABCD kay para ma-relate na to sa iyang equation. So, pag magamit ta og three-moment equation class, take note, pag ang ato ang end support is a fixed support, magdagdag ta og imaginary na span. So, pag inana, again na, pag fixed support lang na, sir, what if overhang? So, okay na na. As is na na siya. Sir, what if roller ang ato ang last? Okay ra pod na, di na ka magdungag. So, magdungag lang tag imaginary span kung fixed. So, magdungag tag drawing, fixed. So, imaginary. So, butang na to, shade na to siya. Ibig sabihin, imaginary lang na siya. Tapos, tangan na to, 0.1. So, this is our imaginary nga span. Okay, so as you can see, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, mamang ni ato ang formula, giangay lang po nako sa tong formula. Giangay lang po nako sa tong formula. Maghinay man akong tingog. Okay ba ako ang tingog class? Hello? Hello? Okay lang, sir. Okay lang, sige. Sabi mo nung hinay kay na may microphone sa taas. Anyway, so kusgon na akong tingog. Hina siya, no? Kailangan idungol. Or siguro. Wait lang ha. Ambot, hinay gid siya. Kusgon na lang ako kung tingog. Kay siguro layo ra kaya kong mic. Anyway, so padayon ta. So pag imaginary, ara nagdungag ta og imaginary nga span. Tapos eto na yung ating formula. So M1 L1 over E1 I1. Ibig sabihin ng mga 111 dra is ato ang span 1. So ibig sabihin, for example, these are L1, so length of our span 1, L2, length of our span 2, L3, L4, and L5. Ano lang ha? Roon niya atong gamiton is naka-letter siya A, B, C, D, no? So, ano niya atong formula? L1, ibig sabihin, we are analyzing our length 1 or span 1. So, moment at point 1, no? 1. Tapos length 1, this length, divided by E, which is the modulus of elasticity of our length 1. Tapos I, which is the inertia, no? Inertia sa ato ang length 1. So, mao na ato ang formula, plus 2 multiplied by 2, tapos M2, ibig sabihin the moment at point 2. Ibig sabihin sa ato ang fixed na support, what is our moment, multiplied by L1, tapos E1, I1. Ibig sabihin yung modulus of elasticity and our inertia at length 1. So, gibuhat na nga formula class, what if manggod, for example, no, ang ato ang beam is different ang composition. Same gyapon sa ato ang analysis kagahapon, no, sa ato ang span. For example, this is wood, no, baga kay siya, nakakuha niya, naka side view. Tapos, wood. Tapos, ang iyahang measurement, for example, is 300 mm by 400 mm. Tapos, nikalit lang og steel. No? From our span AB is wood. Tapos, nahimong steel. No? Nahimo siyang 200. For example, no? By 200. 300. Para. Tapos, pag abot na to sa steel, another span na pod, nahimo na po siyang concrete.
kuya po na nga beam oy, no? So again, wala kayo ni siya ginagamit, but what if yan yung lalabas, no? So wood, steel, concrete, tapos lahi-lahi pod siya og measurement. For example, this is 250 by 500. No, ang kaniyang as dimension, no? Cross-sectional na dimension. So ibig sabihin lahi-lahi silag mga lahi-lahi pud sila og I. So mo nang na E1, I1, E2, I2 depende sa tong span A, B, C, D. Or diri for example, span 1, 2, 3, 4. So again, in our three-moment equation, magpili sa taog 3 ka point. So, in this formula, ang atong gina-consider pa lang is si 1, 2, 3. So, mo nga formula. Kana pa lang nga point or kani pa lang nga mga span. Span 1 to 2, span 2 to 3. So, therefore, pag inana, pag mahuman ka solve, another na pug ka, span 2, 3, 4. So, ibig sabihin, kani mailisdan, M2, L2, E2, I2, mahimo na ng 2 ng mga 1, kani mga 2, mahimo na siya 3. So, ilisan lang na nimo tanan. So, kaning 3, M3, so M4 na siya, no? Kaninto nakaspikas, etc. and etc. Okay? So, kumbaga, tatlo ka span atong magamit. Duha ka span, tapos tatlo ka moment. Moment at point 1, moment at point 2, moment at point 3. So mo nang ginatawag og 3 moment equation. Duha ka span, tatlo ka moment. O, sige. So, what tayo mabuhat class? I-memorize gid nato ni siya. M3L2 over E2I2 plus 6A1 A-1 over E1 I1 L1 tapos 6A2 B2 E2 I2 L2. So, kani siya discuss na ko na taod-taod, no, na siya'y different nga solution or different nga formula kung ato ang mga loads is different. Tapos sa PICAS, this is 6H1 over L1 plus H3. So, anong naman ng H1 o H3, sir? So, for example, kaniya, concentrate ta sa 1, 2, 3. So, what if ang atong beam is pahiwi? Tingin na po daling beam nga pahiwi. Ibig sabihin, iba yung elevation ng ating height 1 sa ating height 3. Then, ito yung height 2 natin. So, they have different elevations. So, mo na atong elevations. H1, L1, H3, L2. Pero usahay lang na mahitabo. But what if mahitabo? No, hapit pa tong piyok. No, what if mahitabo? I-substitute lang nato iyang height from a certain, for example, natay certain nga reference point. So, for example, 2 meters. So, 2 meters ni siya. Kaning H3 na to, padung diri is 1 meter. So, butang nimo 2 over length niya, tapos 1 over length niya. So, ano lang, reference point lang kaana. Okay. So, what if, wala tagi palisdan, what if ang E na to is constant? Ibig sabihin, kanang wood, steel, o concrete, concrete lang daw tanan. So, ibig sabihin, i-cancel out lang nimo tanan E. So, masayon. What if E and I is constant? Ibig sabihin, same sila nga concrete, tapos same pagid sila og mga cross-section. So, ibig sabihin, ma-cancel out tanan E, tanan I, masayon ang atong formula. Tapos, what if same lang silang elevation, which is mo magina perminti mostly, no, di man perminti but mostly, no, kani nga figure, no, ato ang height is wala naglahi. So pag wala nag-iba atong height, so kani is canceled out 0, so kaning 6 EI sa PICAS ma-cancel out 0 lang siya. So mao na ni atong formula para formula. So ang advice na ko sa inyo ha, ang pinaka i-prioritize ninyo pag memorize is our equation number 4. So butangan na tong number ni equation number 1, equation number 2, equation number 3,
And equation number 4. Para, no? Pusga na lang akong tingog. So, 1, 2, 3, 4. Ito yung general formula natin, GF. Para at least na may GF. General formula. So, mas okay, memorize nimo si equation 4 para prioritize. I-memorize po nimo si equation 1, what if, no? Palisdan mo sa inyong teacher or what if palisdan mo sa to ang examiner na siya E, napod siya I. No, different yung kanyang E, different yung kanyang I. Okay lang kung naa siya E ug I nga given, pero parehas siya all throughout the span, makancel out lang gyapon. Pero what if kaning nasa tong figure diri sa baba, wood, steel, concrete, tapos sila lahi, wa tay mabuhat, ipang butang ginato atong E ug I. So eto, yung pinaka-simplest form niya, M1L1 plus 2M2L1 plus L2 plus M3L2 plus 6A1A1 dash A dash 1 no, over L1, 6A2B2 dash L2 is equivalent to 0. So as I have said earlier, i-discuss na to ni nga part ara og kana. Syempre, no naana siya different na mga values sa different nato nga loads. So another memorization na pud ni, no? So different types of loadings agay sa kita tanawon oy. No, different types of loadings, different 6A dash over L, 6A B dash over L. So unsay pasabot ana klase A dash dash maguro na, no? A bar o B bar. So for example natay span, no, kani for example kaning span 2 3. Kani siya si span 2 3. So pag kani atong gina-analyze, for example na siya sa pikas, no? For example 6A1, so kani mo ng L1. So A2 B2, so kato na pud siya sa pikas. So kung diri na pud ta sa span, first analysis na nato. Analyze 1 2, 3. Mao ni atong span 1, 2, 3. Mao na atong span 2, 3, 4. So, tanawa ha. For example, natay point load diri So, kana si 2, 3. Mao ni ato ang point load So, pag na siya sa span 1, 2, 3 atong gina-analyze, si L2 will be our A1 or A-1, no? Siya ang kani mo ni atong itrato nga A2, B2. Kay kaning A1 is eto. 'Di ba? So, yung formula na gagamitin natin dito na part is yung formula na B2 para si B. Ibig sabihin, siya man ang naa sa right na side. So, siya man ang pabalik, kumbaga. So, diri sa pikas, imaginary man siya, so ma-cancel out ni siya. Nya, what if mag-proceed na ta sa span 2, 3, 4. So, kanina po datong span, mabaliktad na pod, kani na part, siya na pod, ay sorry, walang tag-araw. Kani nga part, hindi lagi may erase. Okay, napundo lang din ako. Hanap. Okay. So, kani siya nga part plus kanina pod si L2 o kani nga part siya na pod si L3. So, ibig sabihin, kaning L2 na to diri tong formula nga gamiton is si A1 or si A dash na pod. So, ibig sabihin, diri kanina pod siya. So, unya na, libog man ko sa mong gistorya sir. Unya, kita ginato. So, na-explain lang nako siya nga medyo libog pa, pero unya pag mag-solve ta, kita na to nga nag-change siya depende sa tong span. Basta, imagine na lang, no? So, kung sa tong span nga gina-analyze, siya ang nasa right side, so B nga formula atong, B bar nga formula atong gamiton. So, for example, sa atong span nga gina-analyze, siya si left side, so ang ato ang gamiton na formula is kanang A bar. No, ibig sabihin sa left side siya. Okay, so sige lang. Sabta na to na niya kay
ka-explain ta pero di pa man nato wala pa man ginato na putol-putol gid siya. Sige lang. So, sabta na to na unya. Okay. So, mo itong mga formula PA over L squared minus A squared, that is our 6A, A bar over L. Pero pag sa pikas na siya, pag sa right side siya nga analysis, that is PB over L squared minus B squared. So, pag naasa to nga, mas maayo kay parehas lang siya if left or right siya nga span. No? Same pod pag uniformly distributed load, WL cube over 4, same side. Next is pag uniformly distributed or uniformly varying, pag kani nga span is naa sa left. Ano na mo kung ilanan left. Kung naa sa tong span siya nasa left side yung ating 0 tapos siya sa kaning mas dakog magnitude ang nasa pikas. So 8WL cube over 60. Pag kanina pod nga span is nasa right, RIGHT. I hope that my spelling is tama, no bulok betag spelling. So mo niya tong formula, 7WL cube over 60. So pag baliktad, no? Baliktad ato na adri mag-start atong uniformly varying load. So pag naa ni sa left, so gibaliktad lang tong formula. Kani is nasa right, baliktad lang, no? RIGHT. So, left, right. Mo na lang natong ilhanan. Pag naani siya sa left, tapos nasa right, nga span sa atong analysis. So next, what if nani atong load? Nalauya pod ning nani, no? Mas maayo man pod kay same sila. 5WL cube over 32. Tapos, what if couple moment ang gihatag mo na itong formula? Negative ML over 3A squared minus L squared. Na Diyos ko, what if inani ang gihatag? No? Taas kayo memorize. W4L, B squared, 2L. Mo niya itong left, mo niya itong right. No? So, same gapon ganina, left. Tapos, mo niya itong right. Pag na siya sa right span. Sige lang, no? Ampuin na lang na buutan ni ng maestro. No, di siya muhatag nga kanang lisod kaayo. Okay. So, next. Kailangan na to na i-memorize. Huwag ito mabuhat. Next class is what if? Complicated kaayo. Wala diri sa tanan. Wala diri sa atong mga loads. So, you need to know kung paano siya na-derive. So, explain na to. Giyon sa pag-derive ato mga formula. Kana siya tanan class nga mga formulas. Derive lang na sa atong isa ka formula, which is this one. Kanilang kailangan atong i-memorize nga sure ball gid nga dapat memorize nimo kay tanan na siya na mga formulas gikan lang sa ato ang kani nga formula. Okay. So i-prove na to pero dili tanan no isa lang pod ka buok. So i-prove na to paano na derive atong uniformly distributed load na WL cube over 4 using this formula. Sige. So derive na to. Drawing sa nato siya kadiyot. So, natay span nga hiwi. So, di na lang na akong drawing, no? Tapos natay reactions or natay supports. Tapos natay load. Load. Nga W. Ayan. Tapos natay span nga L. Okay. So, based kanina class, yung formula natin, if we have a point load, di ba? So, drawing na to. Kani man daw dapat atong i-memorize si APB. So, drawing na to siya. Natay load P. Tapos natay span A, span AB. Tapos mo itong span L. So, pag inanid daw itong beam, pag 6A, A bar, ibig sabihin, pag kani siya is nasa left sa atong analysis, ang formula nato is PA over L multiplied by L squared minus A
squared. Pero pag kanina pod nga span, siya na pod ang nasa right. So ato ang analysis is 6a b bar over L. Ibig sabihin, PB over L times L squared minus B squared. Okay, so kani, i-derive nato ni siya giun sa pagkuha. So we will be using integration in deriving its formula. So pag integration, syempre magkuha tag strip, 'di ba? Again, a strip is a very small amount of our area nga rectangle, ibig sabihin natay height nga W, 'di ba? And meron tayong width na length na gamay kaayo sa sobra kagamay, pangalan natong dx. And its location, syempre wala ka man takabalo, is x. So therefore, that P na load P nga gamay kaayo is the area of this, 'di ba? Area of this strip, which is dx times height, which is W. So W dx ang ato ang height. So therefore, ang pagkuha ani class, area raman na siya times A bar daw. So kani 6A A area of our load was divided by L. So therefore, same raman siya kay same raman na different side, no, kay naka-mirror. 6A A bar divided by L is equivalent to, sundan nato ni nga formula ha. Kaning nas taas. So kani siya, imagine na nga mo na ang load P nato, mo na atong distance x, mo nang A, kaning sa PCAS is our B. Sige. So first one is P. Based sa to ang drawing diri ang P natin is W dx. 'Di ba? Tapos next is our A, which is the distance x, syempre that is x. Divided by L. Tapos, multiplied by, again na, kanya itong ginasundan, L squared minus A. Ang A natin dito is X. So, we have X squared. Ayan. So, mo ni ang area, aning nga part. Diba? Mo ni itong area. But again, tibuok man ang iyang sakop, uniformly distributed pagid siya, gagamitan natin ng concept of integration. Ibig sabihin, padagano na to from 0 papunta sa L yung ating strip para mabuo atong area. So, ibig sabihin, integration from 0 to L, then with respect to X, kasi sa X tayo na axis gipadagan. So, mo nang nabuo ni siya. Sige, padayon ta. That is equivalent to, para mas okay atong pag-solve. Again, ang ato ang variable diri is WL ug CX. But yung W natin is wala man siya galahi. So constant siya all throughout our span. Ang length din natin is constant. So pwede nato na siya mapagawas kay samok-samok lang man na siya. No? So ang nabilin is 0L tapos i-reason na ako ning dx kay redundant. Naman tayo dx diri ara dx mo na tong ibutang sa last part. Okay? So W ay kailan na gitay W gipagawas na. So ang nabili nato diri class is si x, no? Sulod lang nato siya kani. I-multiply nato sa sulod. So magiging WL squared minus x cubed tapos dx. Again, ang W gipagawas, ang L gipagawas. Kani nga L di mo na to mapagawas, so kaning x isulod na lang nato. X L squared minus x cubed dx. Next is, applyan na natin ng integration. This is definite integration. Ibig sabihin, alam natin yung ating lower limit and upper limit. So, WL, tapos integrate natin yung nasa loob, magiging W. Again, constant ng W ha. Tapos L squared is also constant, di ba? Uy, anong W man eh? Wait lang. W man na nga, X man itong ipasulod. So this is X. Tapos L squared, ayan. L squared, that is constant.
Ayan, L squared. Tapos integration of x magiging x squared over 2, di ba? Because the integration of un du is equivalent to un plus 1 over n plus 1. So, L squared, x squared over 2. So, na mo siya inana. Again, L squared is constant. So, gibutang na nato sa gilid. Minus, kani, integrate natin, magiging x raised to 4 over 4. So, from 0 to L. So, kabalo man siguro mo mag-definite integration, no? So, ang ibig sabihin ng definite integration, we just need to substitute our upper limit minus substitute natin si lower limit. So, magiging W over L. Substitute natin si L dito. Si X, ilisda na to. L squared over 4 minus, eto, na part, magiging L fourth over 4. Di ba? Napulihan. Siyempre, napamay 0. So, nga na to. Pero, common sense, ma-cancel out naman ng 0, no? Pero for the sake of our solution, ipakita lang gyapon nato ha. Okay, so sa pikas, minus, tapos substitute natin si 0, L squared over 0 squared divided by 4 minus 0 fourth divided by 4. So, ibig sabihin, cancel out ra lagi na. Okay, kanina lang bilin. So, i-simplify na lang natin to class, then kita na nato kung tama ba. We have L squared, so magiging W over L raised to 4 divided by 4. Tapos eto, minus L4 divided by 4. Rehas, no? Cancel out. L, uy, okay. Kalanta. Okay. Mao na yung correction. L over 2. L over 2. Tama? Isa to nagstorya. Murag correctionan ko niya. Tama? L over 2 ni siya. Okay, sige. Thank you. So, again, nakopy. So, L over 2. So, L4 over 2 minus L4 over 4. So, based dito, class, calculator lang good na to, no? So, 1/2, di ba? 1/2 man siya, naman ni Wandra. 1/2 minus 1/4. Pila na siya, class? 1/2 man eh. 1/4 man eh. So, what is 1/2 minus 1/4? Pakichat sa ating chat box. Oh, grobe pud kog 3 over 8. Uy. Oh, sige lang. Oh, pakigumpit balik. Yes, that is 1/4. So, magiging L over 4 divided by 4. May na lang siyang 1/4. So, last na lang yun. No? Simplify natin. WL. So, this is cancel out. Cancel out ka. May na lang siyang 3. So, magiging WL cube over 4. That is the formula for 6A A bar over L, which is the same lang sa pikas, kay mirrored man lang siya, 6A B bar over L. Siyempre, check na to, no? Basi, taka lang ta, tapos mali di ay. Tanaw na to yung formula. Ada. WL cube over 4. So, mo na to ang formula. So, again, naggahin gitag oras para masabtan ninyo nga tanan ni siya nga mga equations gikan lang sa tuang integration. So, di man masaya tong oras kay at least nakasabot ta. Okay? So, ibig sabihin, class, by using our integration, pwede natin ni ma-solve. For example, ang W natin, mag-substitute ta ha. 10 kilonewton per meter. So, ibig sabihin, pag hinahanap natin si 6A, A bar over L, so ibig sabihin, pwede natin ni gamiton ng formula. That is integration from 0 to 5. For example, 5 meters ni siya. So, butang na to, W is 10.
kaniya, kaning PA, kaniya tong i-focus. 10 tapos x over length natin is 5. Tapos kaniya kong gi-check mga tong gigamit. Pero integration lang. 5 squared minus x squared dx. Ayan. So, everybody, paki-calculator. Kabalo man siguro mo mag-input no? Sa calculator. Tapos, equals. Kaya lang na part. Naman siguro na yung integration in yung calculator. What is our 6a a bar over L? 312.5. Okay, so 312 sa mani? 312.5. Okay, so tama siya. Siyempre, compare na to. What if ito yung ating gagamitin? W L cube over 4. So, ibig sabihin, this is 10, 5 cube over 4. O, kani class, i-calculator. What is 10 times 5 cube over 4? Ila? Pila siya? That is, kung mic, hinay man. That is equivalent to 312.5 lang yapon siya. Okay, so parehas siya. Wala pa ta nag-solve ba? Wala lang. Gina-discuss pa lang nato ang ato ang concept kay walay pulos. Kung siguro tag-solve nga wa mo kabalo o wa kabalo kung say purpose ana niya. Or kung asa gikan ato mga formulas. Okay, so para mas okay ang band ba? No, mas kabalo ka sa imong topic. So, ano na siya? So, ibig sabihin, pwede na to gamit ang integration ni tanan kung makalimutan nimo atong formula. But advised gid na ako sa inyo ha, syempre, mas okay og i-memorize nimo para mas paspas ka mag-solve. Okay? So, let's start with our first example. Example pa lang ni, katong kanina, concept pa lang to. Karon mag-example na jud ta. So, I hope na masabta na to ni. So, question number 1, determine all the reaction forces and moment of the beam showing or shown using three-moment equation. Take EI as constant. So, hulog ng langit, no? Wa ta gipalisdan eh. First one, E natin is constant, I natin is constant. So, katong pinakasayon nga equation na itong magamit. Tapos, atong elevation, wala pa ginaglahi. No, straight lang siya. So, therefore, equation 4, no? Ani mga equation na to, atong magamit lang diriya is si equation 4. Diba? So, kanina itong magamit. Pero para mas sa nyong solving or para mahanay nato, isulat na lang sa nato ha. So, ang atong general equation or general formula is equivalent to, isulat lang nato para naapod tayo sundan unya, no? So, this is M1. Again, sulat lang nato ko ganina. M1, L1 para masanay lang tagsulat. Divided by E1, ito, E1, I1 plus 2M2 multiplied by L1 over E1, I1 plus L2 over E2, I2. Tapos, plus M3. L2 over E2, I2. Plus 6 A1, A bar 1 over E1, I1, L1 plus 6 A2, B bar 2 over E2,
I2, L2. Last, we have equal 6, tapos height 1 over L1 plus height 3 over L2. Siyempre, di na ito na magamit. Ang magamit na to is equation number 4. Ibig sabihin, si A1 o I1 makancel out. Cancel out, cancel out, cancel out, cancel out. Si H1, L1, kanita na makancel out. No, mahimo siyang 0. So, masayon, kinanatay guide. M1, L1 plus 2. M2 times L1 plus L2. Tapos, plus M3 L2 plus 6A1 A bar 1 over L1 plus 6A2 B bar 2 over L2 is equivalent to 0. Okay, so muna itong gamiton, class. Wait lang. Parehas man siya, no? Kailangan na to. M1, L1, 2, M2, L1, L2, M3, L2, 6A1. Okay, mura mo tayo nag-ampuan eh. Sige, so proceed na tayo, class, sa ating equation. So, ari siya, giplastar na ako sa taas dapita. So, again, as I have told you kanina, we have here a fixed support, tapos roller, roller, roller. So, ibig sabihin, class, pag fixed support, maghimo taog or magdungag taog imaginary. Wait lang, keep. No, magdungag tag imaginary pag fixed ato ang end support para imaginary. Tapos pangalan na tog O or point O. So that is OAB, no? So this is our imaginary nga span. Para. Okay. So again, tawag nito is three-moment equation method. So ibig sabihin mag-consider ta og 3 ka moment or 3 points. So, ang first nga i-consider na to, class, is si point. Ano to diya? Considering no, beam or span na lang kay ang beam. Tanan man na. Considering span OAB. Kaniya? OAB. Kani nga span. So, sulat na to atong formula. M, O, di ba? Tanaw ha? LO, di ba? Kay mo man ang first point, di ba? Tanaw atong formula. M1, L1, kani man atong first point. No, akaning kani itong nakad ganina. Ara, di ba? M1, L1. So, sundan lang nato katong first point nimo. MO, LO. Plus, lagay natin dito, plus 2. Tapos, nakalagay is M2. So, ang second point natin, ibig sabihin na, tanda na to, 1, 2, 3. So, M2 natin is si MA. Diba? Multiplied by L1, L2. So, ang L1 natin is length sa ato ang OA. Ibig sabihin, padulong OA. Mo na itong length 1 plus L2, which is the length of our AB. No? So, again, kanimang good atong gina-analyze is kaninga span. Okay, next. Nainanayan sa nato pero niya paspasan na nato mabutang tagugma. Plus M2. So ang M2 natin is ay M3 di ay. M3. So ang third point nato class is si B. So MB. Tapos length 2. Ang length 2 natin is kani man atong length 1 mo na atong length 2.
So, length of AB. Okay, plus 6A A bar divided by LOA, okay, L1 man, plus 6A B bar of our length of 2, which is AB. Length AB is equivalent to 0. Okay, so muna ni siya. Next is MOLO, imaginary raman na. So cancel out. Okay, length 1 na to or LO, A is 0. So MA, LOA is again 0. Tapos 6A, A bar, LOA is 0. Kaya imaginary lang man na siya. So proceed tayo, no? Summarize natin or simplify. Magiging 2MA, LAB. Ara ha, gimultiply na ako sa sulod. Plus MB, LAB. Tapos kani siya. Si 6, no? Lagyan natin plus. Solve na lang nato diretsyo. What is the value of our 6A B bar over LAB? So take note class, yung ating LAB, which is our AB bar, is this span, si AB. So ang span AB na to class is a uniformly distributed load. So based sa tong formula, or based sa to ang span, kaning AB na to nga span is nasa sa right side. So, di ba? Ano yung left side? Ano yung right side? Kay span OAB man ta. So, in our figure here, our right side na formula is this one. Pero mo labot kay parehas naman silang duwa. So, what if lang dili parehas? So, right side man siya. So, si B bar atong gamiton. So, si WL cube over 4. Natungnan lang nga parehas ang left ug right. So, sulat na to dre. That is WL cube over 4. Okay, solve na to siya ha. Murag duol ra kayo siya. Palayo lang nato gamay class. Six AB bar over LAB. WL cube over 4. Okay, so isolve natin class. This is, kaniya, dito mag-focus. 10, tapos length natin is 5, cube divided by 4. So what is the value of our 6A B bar over LAB? Pila? 312.5. Yes, parehas siya sa atong gisolve ganina. 312.5. So, sa maning LAB mo na siya. Transformed na siya. So, this is 312.5 is equivalent to 0. Diba? So, again, sa atong 3 equations, 3 unknown or 2 equations, 2 unknown, diba sa atong calculator ang mga constant na agid sa pikas nga side. Diba? So, therefore, kani, lipat na to daan sa pikas side. 2MA LAB plus MB LAB. Uy, ito nga natog value. Ano na value? Si LAB, length AB, ang length natin is 5 meters. So, times 5. Tapos, plus MB. LAB natin is 5 meters. Tapos, kaning 312, i-transfer lang nato sa PCAS, negative 312.5. So, simplify na to pang last. 10 MA plus 5 MB
is equivalent to negative 312.5 our first equation. O, pila na lang ka equation. Napatay next span. So, sa next span nato, class, sige, padayon ta. Sa next span nato, ari, kani atong i-consider, class. Kani, padulong, diri. Okay lang, no? So, considering span A, B, C. So, ibig sabihin, class, this will be our 1, 2, 3. Mao nang sundan nato sa tong formula kaganina, which is this one, no? M1, L1. So, kadugayan, ma-memorize raman na nimo. Labi nang nakasulat na kastaas, i-guide na lang, pang ilisian na lang na nimo. Okay, so start na. Again, si 1, 2, 3 is si ABC. So, unahon na to. M, A, kamo ng 1. Kaning O, ilis din lang nimog A. Tapos, length of AB. Ibig sabihin, si OA, ilis din lang nimog AB. Oh, ilis lang good. Plus 2. MB, kay A man ganina, ilis lang B. Tapos, length of B, length of AB plus length of BC plus MB nakalagay. So, ilis na ni mog C. No? Padayon lang ka. Length of BC plus 6 A bar over length of AB plus 6 B bar over length of BC. It's equivalent to 0. Oh, so, ano lang. No? So, nanata sa span ABC. Simplify na nato. So, MA natin, MA. Wala tayo makancel out, diri ah. Tanan gid ma-solve na to. LAB natin dito is 5. No? Again, length ng ating AB na span plus 2 MB. Kaniya, distribute lang nako times LAB natin class. Dito is 5. Tapos LBC natin is another 5. Plus MC. LBC natin, again, 5 meters lang na siya. Tapos, isolve na nato diri ang 6AA bar sa LAB o 6AB bar sa LBC. Sige. So, as you have noticed, class, dito, ilagay natin. 6AB, taka, 6A, A bar over LAB. So, as you can see, ganina A, B bar siya. Karon nahimo na siyang A bar. No, kay naa naman siya sa left side sa ato ang span nga gina-analyze. So, ibig sabihin, dito, ang clue nimo is LAB, tapos A bar, ibig sabihin sa left side na siya. So, sa tong formula diri kanina imong gamiton. Nga formula, WL cube over 4. Pero syempre, natungnan man lang nga same sila og formula. So, same lang siya. Itong piyok, WL cube over 4. So, same lang ha. Ara, butang nako 312.5. Next is our 6AB bar over length of BC. So, as you can see, si BC nga, si BC. Para, maning BC na to. BC nga, ano to ha? This is length OA, length AB, length BC. So, si BC, as you can see, point load ato ang isolve class. Di ba? So, point load siya. Tapos,
Duha pagid ka buok. Pila na siya? 15-15. No? So, based sa tong formula, pag point load, tapos right. Di ba? Kay napaman siya sa right side sa atong gina-analyze. So, mo nga formula atong gamiton. PBL over L squared minus B squared. Oh, kana nga formula ha. Kaya sa itong isa, kay napaman siya sa right side. So, solve na to. Ang formula nato is PB over L. Tapos L squared minus B squared. O, substitute nato. Natay duha ka point load. So, sa first point load nato, mo na itong distance. 4 atong B. Sa isa ka point load, ang distance nato is 2 atong B. So, B is 4. Sa pikas, B is 2. O, sige, ready na ta. So, lagay natin class, this is equivalent to 15 times 4. Length natin is 5. 5 squared minus 4 squared. Siyempre, duha man siya, i-plus lang nimo. Plus. Aning sa pikas, 15. Ang B sa pikas is 2. Tapos, divided by 5. Tapos, 5 squared minus 4 squared. Oh, palihog daw class, tabangi ko. What is the answer for this one? Lisdan lang nato ha. This is 2. Para. Yes, that is 234. 2, 3, 4. Ang uban class, para dili sila maglahi-lahi, diri na lang mismo ginabutang ang formula. So, plus atong WL cube, diri nila ginasulat daan para diretsyo. Pero ikaw gud bahala, no? So, this is 312.5 kani. Tapos plus kani sa pikas is 234 is equivalent to 0. Oh, simplify na lang nato. 5 MA plus kani kay 10 man na times 2 is 20 MB plus 5 MC. Tapos what is 312.5 plus 234 class? Tapos ilipat lang nato sa pikas. Pila siya? That is negative. How about the others? 546.5. That is our second equation. Okay. Siyempre, di na masigo. Bahin na punta sa pikas, no? So, we have two equations. Isa na lang takaspan. Na tadris pikas. No? So, 5 MA, 20 MB plus 5 MC. Tatlo man na itong unknown. Si moment A, moment B, ug moment C. So, kailangan po na itong tulo ka equation. Okay. So, last equation is coming from our span B, C, D. So, sa itong gisulat ganina, considering span. So, lagay natin considering span B, C, D. Maghinay gid akong tingog. Sige lang. Okay, so considering span BCD, sundan natin yung formula natin kanina. So, kaning nauna, that is MB. No? Lagyan natin. MB, length of BC. So, this is our length BC. This is our length CD. Plus MC, 2 by 2. Ay, kalimti ang 2. So, we have our 2.
MC tapos multiplied by length of BC plus length of CD. Again na, mao gyapon ning formula gipang ilisdan lang nato. Okay, diri this is our 1, 2, 3. Padayon. Plus MD times LCD plus 6A A bar of our length BC plus 6A B bar of our length CD is equivalent to 0. O, substitute na ta class. MB, length BC is 5 meters plus 2MC. Length of our BC is 5 meters. Length of our CD is also 5 meters. Plus MD, length ng ating CD is 5 meters. Tapos plus, kanita ha, di na ko i-separate. Okay, samok kayo. Tanawon yung sa kilid na to. Nakaseparate siya. Samok tanawon. Sumpay na to diretso. We will be using our formula. Sulat na lang na to ang formula na to, Dri. 6 A bar of our length BC. As you can see, sa ating length BC, na ano siya sa left side. Tapos, no? Na siya sa left side sa tong span nga gina-analyze. Tapos A bar pagid siya, so ibig sabihin sa ating formula dito, eto na siya. PAL over L squared minus A squared. So sulat na to. PA over L, L squared minus LA squared. Again na, din ako isulat. Okay, para continuous. P natin is 15. First A na to, para ito maglibog. Kanya itong first A. A is 1. Ang second A na to is kani padong dere. Pangita sa drawing ay A is 3. Hindi na lang na, no? So 15 times 1 divided by 5 times 5 squared minus 1 squared. Tapos duha sila kabuk ha. So plus 15 times 3 over 5, no? PA. Tapos times 5 squared minus 3 squared. Para. Next is this one, kani. No? Ang formula na natin ibutang sa gilid. Ang formula natin class is 6A B bar over length ng ating CD. So as you can see, si CD sa atong analysis is nasa sa right side. Tapos by inspection, as we can see, this is a uniformly varying load nga ato ang magnitude nga dako is nasa my right side, left side ay pa right side. So, dire, mao ni siya. Check. Tapos, right side atong gina-analyze, so kani atong gamiton si 8WL cube over 60. Sulat na to. 8WL cube over 60. So ana mag-analyze ha, kung siya ang sa right side, siya si B bar, so katong sa right side nga formula. So isulat na to diretso dire. That is 8, W natin is 50, L natin is 5 cube over 60 is equivalent to 0. So palihog ko class kani input sa inyong calculator tapos equals. Pila tong answer, no? Yan ay sa nato. 5 MB. Calculator na ha. Yan ay lang nako dire. 20 MC plus 5 MD.
Yes, everybody, paki-calculator. Hinay akong mic, no? Ano naman ni siya? Ani, abot na gid siguro yung panahon. Ani, hello? 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 Ila, abot, hinay gid siya. Abot na, unsa niya akong microphone. Pero unay, panahon nga kusog siya. Ruby, dikit na lang gusto sa baba. Kita oy, sige na lang. Inong volume na lang class, ipadool na lang nako. Padool na lang nato. That is 1049.333. So ilagay natin negative kay gis-transfer mo sa pikas 1049.333. That is tanggalan ako mura kog sige. That is equivalent to our third equation. Okay. So, kompleto na ta na natay first equation, second equation, ug third equation. Pwede na nato siya i-plaster. So, take note class, sa pag-plaster nato, dapat consistent ta. Naalan tayo correction nga. Ay, may correction. Naalan tayo tanggalon. No? Again, dito, MD natin, moment at D, this is a roller. Napagid siya sa ulahi. Ulahi. So, moment D is 0. Ayun na siya sa muka na niya. So, wala na ni siya. Tanggalan na nato. Again na, canceled out si MD. So, this is equivalent to negative 1049.333. Again, class, correction. Kung gibuhat is, gi-cancel out si MD. Kay tanaw na to sa itong figure, wala man tayo moment at point D. So, cancel out siya. So, mo na ni siya, 3 equations. So, again, class, pag plaster na to sa itong calculator, pagawas tanan inong calculator, no, i-plaster na to itong tatlo ka equation. So, naman tay A, B, C, D, di ba? Sa itong calculator, that is 3 equations, 3 unknown, pangitaa. We have our A, B, C, og si D. So sa A na to, mo na to mga MA. Sa B na to, mo na to mga MB. Ang C mo na to mga MC nga values. Sa D na to is katong mga constant. Constant. Okay, so tingnan natin sa ating first equation class. Ara, are. 10, 5, tapos negative 312. No? So, MA natin is 10 MA. Pang-plaster lang nato para ang buto nagdali plus 5 MB. MC wala. Equals negative 312.5. Sa ating equation number 2, we have 525. 546. So again, we have 5 MA plus 20 MB. Tapos natay plus 5 MC is equivalent to negative 546. I hope ha, ga-calculator na mo. Mode 5
3? 3 ba? 2. Tanawa, pangita lang. 3 equations, 3 unknown. Next is eto, no? Si 5 MB. So pag blanco, butang ilag 0 class ha. Plus 20 MC. Tapos negative 1049.333. So based sa atong pag-calculator, what is the value of our MA, MB, and our MC? Kasi wala nag-calculator. Wait lang. Okay, pag-calculate lang mo ha. Sabayan ta mo. Yes. Sige. Kada siya kay uy. Ano man drag? Ay, dala. Sige. Input na to. Mode 5 2 MA 10 5 0 negative 312.5 5 20 tapos 5 negative 546.5 tapos natay wala na but hinay na gid siya class sige lang antusa lang 0 5 tapos 20 usay mo kusog siya usay mo hinay 10,000 1049.333 pila sige parehas ba daw ta equals 27 tama ba negative 27.3141 negative 7.8718 o negative 50.4987. Okay, so sulat na to. Thank you again sa mga nag-calculator. Ang wala pa, pwede na po mo mapas. Negative 27.3141, negative 7.8718, negative 50.4987. Hindi ubo mo kong galit. So anyway, so kani siya class. I-discuss na to. Next is ang iyahang sign convention or paano siya i-apply sa atong beam. Kay katong beam, di ba na to last time, katong niagi is pag negative is counterclockwise, ay pag positive is counterclockwise. Katong topic na to gani last time pag negative is clockwise. Ayaw to sunda sa three moment equation. So lahi ato ang pagbutang o sign convention. So inani ang sa ato ang three moment equation. Drawing sa ta.
Okay, sige. Discuss na to. Depende kung asa ang position. So, if your moment is negative, no? For example, na siya sa left side, for example, at point A, ani, MA is negative, no? So, kani, for example, man yung point A, if our moment is negative, it will make your beam sad. No, pagulon say sad, no? Sad face. Diba? Tanaw butay mata. Hmm. Matas taas. Inoy dagoy. So, pag negative, again, it will make your beam sad. So, kung naatong point A diri so counterclockwise siya. Kay mo man na nga moment para mo piko siya pataas. So, masad face siya. So, for example, imong moment A or point A nimo is na this pikas, katong sa pikas na pod ka nga side. So, himo nimo siya og clockwise. Kay ang clockwise man nga moment ang magpasad sa atong beam. Kung sakto, negative pag siya tanan. Pag positive ang imuhang moment class, it will make your beam happy. So, kani naka-smiley face. So, for example for example, dungagan lang nato for the sake of our argument, MD is 5. For example lang 5 iyang value, positive. So, for example mo ni ato ang point T, so dapat i-clockwise nimo kay in this span, mao man ang clockwise para mag happy face atong beam. So, for example, atong moment D is diri as pikas. No? So, imo nimo siya og counterclockwise kay mao man na nga moment ang magpa-happy sa atong beam. So, inana ang ato ang sign convention. Ikaw bahala kung saan mo pag-memorize. Ako ay nana atong technique. Pag negative, it will make your happy sad. Or happy sad. It will make your beam sad. Pag positive, it will make your beam happy. Sige, continue na ta. Nana tay mga moment. Parehas na ta sa atong solving last time, which is finding our reactions. So, finding our reactions, considering span AB. So, tarong simplehan lang nato pag drawing. So, again, same ni kagahapon. Or tong last time na to nga topic, i-isolate lang nato siya. Span AB. So, natay reaction at A. Natay reaction at B1. Siyempre, same gyapon last time. Kani siya is natay RB is equivalent to RB1 plus RB2. Kani siya is RA. Ito na lang nato. This one is RC, which is RC1 plus RC2. And this one is RD. Oh, so nananta sa last part class. Okay. So RA, RB1, we have 10 kilonewton. Tapos, syempre, kanina naman tayo moment A, MA. So, natay MA dire. Ay, wala pa takabalo. Asa pa dong? No? Oh, fix and moment. Same gapon last time. So, natay moment. So, butang na nato substitute na nato. So, MA and MB natin class is negative and negative. Ibig sabihin, si MA, dapat pagbutang nato diri sa beam, it will make your beam sad. Diba? Kay negative man siya. So, ibig sabihin, counterclockwise siya. Kaya pag counterclockwise, mag-sad face man atong beam. So, muna na pagbutang. So, this is 27.3141. So, 27.3141. Next is our MB. Ang MB natin, again, at point AB kasi tayo, A, B, tapos 5 meters. Ayan.
So, yung ating moment at B is negative. So, it will make our beam sad. So, pa-clockwise para mapiko. Pataas para mag-sad face. So, that is 7.8718. Okay. So, continue na ta. Summation of moment at point A is equivalent to 0 where all clockwise forces is positive. So, we have our RB1, 5, RB1. Paspasan na to niya kay finding reactions naman minus nawa. Paspasan daw pero naglibog. Negative 5 RB1 plus 10 times 5 times 1 half of 5. Para kaning kuha na to. Tapos kaning mga moment na to, we have negative 27.3141 and we have positive 7.8718. Ibutang na ako sa ilalom ha para masigo tanan. So, this is negative 27.3141. So, palihog ko class. Paki-calculator, what is our RB1? 19 ug 30. Sige daw, tanawa balik Deva, basi na lang kayo na mali og type. Kana. 21. Sige lang. RB1 is 21.112. Siguro sa kuha na ni mo Dave sa imong mga sign convention. Sige, tanawa lang. Okay. So, 21.112 na natin RA. RB1 di ay. Tapos, next is summation of forces vertical is equivalent to 0 where all upward forces is positive. We have RA plus 21.112 minus 10 times 5. So, paki-calculator ulit, what is our RA? G3 decimal places na lang ako. Sige, i-tatlo na lang sa decimal. 28.889. Sige. Kailan mo dawat na magyapon tag duol. So, 3 decimal or 4 decimal. 28.889. 889. 889 kilonewton. O nanatay 2 points. Again, ang MA nato, it makes our beam sad. So, paana siya. Nanatay MA nga value, nanatay 1 point, which is 27.3141. Tapos, ang RA nato, nanapunta another point, 28.889 kilonewton. So, continue na lang natin, class. Dalawa na lang to. So, considering span BC. So, drawing na to. Atay RB2. Tapos natay RC1. Tapos natay point load o natay another point load 1 meter o 2 meters. 2 meters. Ilan ni siya? 15, 15 o 15. So, lagay na natin ha. So, based dito, moment at point B is negative. So, it will make our beam sad.
So na naman ta diri sa pikas unsa man nga rotation para mag sad face ni atong beam counterclockwise, di ba? Kay paana so ibig sabihin mapiko no ma sad face siya. 7.8718. Okay, next is the moment at our RC1. Absensya lang sa akong mic ka, kay Hinay. Guba siya. Ambot. MC is negative. So it will make our beam sad face. No? So Dria is clockwise siya para mag sad face. 50.4987. 4987. Sige. Padayon ta, summation of moment at point B is equivalent to 0 where all clockwise forces are positive. Una na itong mga moment. Sakit naman akong kamot. Moment. Negative 7.8. 718. Lahiwi lagi. Ulit lang. Negative 7.8718. Tapos plus 50.4987. Tapos, dugayan na ito kasulat eh. Plus 15 times 1. Plus 15 times 3. Minus 5 meters. This is BC. RC1 times 5. Ito naman, Goro. RC1 is equivalent to calculator class. Yes. Again na, biskan pag gasulat pa ko, tapos ga-type pa ka, isend lang gyapon ay pangluod. This is 20 point, pila? 525. 525 kilonewton. Ayan. Tapos summation of forces vertical is equivalent to 0 where all upward forces is positive. So we have 20.525 plus RB2 minus 15 minus 15 equals 0. So RB2 is equivalent to 9.475. 9.475 kilonewton. Kompleto na. RB na natin, RB. Puta na to daan, sayang ang 1 point. RB is equivalent to RB1 plus RB2. So what is 21.112 kilonewton plus 9.475 kilonewton? Yes, ayan. That is 30.587. Proceed ta sa last. Last na lang ng isa. So, considering span CD. So, sa CD natin, class, that is a uniformly varying load. Yung magnitude natin is 50. 50 kilonewton meter. So, this is our RC2. This is our RD. This is C, D, and 5 meters. So, tingnan natin yung ating mga moment. C natin is negative. Ibig sabihin, it will make our beam sad. So, para mahimong sad face, sa to ang point C, dapat is counterclockwise. No? Para mapiko siya, pa sad face. So, this is 50.4987.
0.4987. And obviously, sa ating point D, dulo siya nga roller, wala tay moment dira. So, mao na ni siya tanan. So, summation of force moment, okay, at point C is equivalent to 0 where all clockwise forces is positive. Wala to si 50, that is negative 50.4987. Next is si RD, that is plus, ay, negative di ay. Minus RD times 5. Tapos triangle tayo, negative. Ay, positive. 1/2 times 50 times 5. Tapos nadri dapita ang atong point load, so 1/3 of 5. Wala naman siguro. Paki-calculator, what is our RD? Yes, how about the others? 31.567. Tama ba? Habol ang uban. So, sulat na to daan. Sayang pang 1 point. 31.567 kilo Newton. Yay. Sana lang. Summation of forces vertical is equivalent to 0 where all upward forces is positive. We have RC2 plus RD which is 31.567. Tapos, kani pababa, minus, kubal naman akong kamot, minus 1/2 times 50 times 5 equals 0. So that is RC2 is equivalent to yan, 93.433 kilo Newton. O, last na lang class, palihog. This is RC2, so i-add na to kay RC1. So what is 20.525 plus 93.433. So many. Last na lang. That is RC is equivalent to 113.958. And that is our final answer. Ay, kilonewton pa. Kilonewton. Kilonewton. Grabe mong solve, no? Niya, wala kay kilonewton sa mong answer. Wala pa kay kilonewton meter dre. Luya po ni mo eh. So that is our final answer. So, keep. So yung answer natin last time, duol-duol lang na diri dili siya exactly kay naghunong magudta sa sixth iteration sa tuang moment sa tawag ato, kalimot gyud sa pangalan niya ay moment distribution method, di ba? Duol lang siya. Ay open na to. Naman to i-copy diri. Tapos asa mo to siya? New share. Ay. Mo na tong answer kagapon. Ito last time. Tara. 28. Makita? This is moment distribution. Anyone say yes kung makita ang moment distribution na tong answer? Oh, mo na tong answer. Tapos karong adlaw mo na tong answer. Oh, di ba duol lang? Again, duol kay na siya, sakto kay na siyang answer kung wala ta naghunong sa 6, kung nagpadayon ta up to 15 o 14 no mas mugamay. So ibig sabihin mas gamay ni ato ang kuandri value sa atong mga iteration, 0.2 man gud ni.
No, naghunong man gud ta point 2. Kung maghunong ka na og point 0, point 05, point 02 kana mga gamay na jud kaayo siya, mas duol lang imong answer sa atong answer karon. So kung basehan sir asa mas tarong nga answer dira kaning sa 3 moment mo ni gining sakto niya nga answer. So kaning moment distribution sakto man na siya. Sayo lang gid ta ah, naghunong. Pero again, pa mag-solving ta, okay lang sa kuha pag 0 point na magputungtong na kag 0 tanan. So 0.2, 0.2, 0.3, 0.3, 0.4. So 0 na siya tanan. Okay na na. Dool na mangyapon na tong answer. Pero dili gid siya super dool, no? Okay na na. Lagi o magyapon ang diferensya sa board exam nga mga values. So ay kabala ka ana. Okay? So ayo pud paghunong no, basi mohunong ka sa tuang moment distribution diri pa sa mga 111. Layo kay ng answer, medyo layo-layo na siya. Okay, sige. So at least makita na to, same sila answer, di ba? So, na siya. Napatay sa ka problem kani siya, pero sakit na akong kamot niya. Siyempre, bright na maapsa na nato si Einstein na ni class. So next time na ni siya or I think himo na lang nako ni siya og sit work or quiz. So decide pa ko. Napamantay exam next week so di sa ko magdungag-dungag sa inyo og ano himuonon sunod na. So himo na lang yata nato ni quiz or sit work kay kung isolve na to ni Ron na. Tapsa na nato ang IQ ni Einstein. So next time na pod na information overload na ta. Ang kalahian lang ni class is kuan dili siya fixed. So dili ta magbutang og imaginary sa last part. Tapos na lang siya cantilever. Ay cantilever, overhang. So pag overhang wala lang. Overhang lang na siya. So pag mag-solve ka ani taganan ta mog clue, makita ba yes or no? Ato ang akong gina-share. Stop share na lang na ako, be. Share screen na lang ako sub para pa sure. Saan ni? Okay, ara. Sige. So again class, mao ni ato ang second example dapat karon pero information overload naman ta. So imo na nato ning quiz or sit work. Next time na nato ihatag. Okay. So tagalan ta mog clue sa pag-solve. Syempre kay kuan man ni siya kaning hinge. So dili ta magbutang imaginary ha basi magsumpay ka dara og imaginary. Ayaw na. Tapos natay duha lang ka span. Dali medyo masayon ni siya ikumpara ganina. Mag-span ABC lang ka. Tapos span BCD. Sir, how about his span CDE? Ayaw na. Kaya wala mo siya support dara. So, di na nimo i-solve. So, saan man pagkuha, sir? So, equation 1 ka ani, equation 2 ka. So, pag equation 2 nimo diri ana kay moment at B, moment at C ug moment at D. Diri sa isa ka span is moment at A wala. So, wala kay moment of A eh. Moment of B lang imo makuha dira og moment of C. Yung saan man na sir, dapat 3 equations, 3 unknown, ayaw na. Next, ni nga step is kani nga span, si DE. Di ba, mahimo siyang ana. So, summation of moment ka at point D is equivalent to 0. So, makuha nimo si MD. Ay, bliktad, ara, MD. Makuha nimo automatically si MD. So, pag, again ha, ikat lang nimo. Mo lang na yung special case. Summation of moment D is equivalent to 0. So, makuha nimo si MD nga value. I-substitute nimo kay equation 2. So, nana kay 2 equations, 2 unknowns. So, humana na din ka. Mo lang to yung twist. So, ang twist lang niya is kaning part. Pag overhang, ikat lang nimo. Tapos,
imong mag-moment lang ka sa point para makuha isa, substitute. So, two equations to a known calculator makuha na. So, again, imo na nato ning sheet work or quiz. Next time, at least kabulo na kaunsaon, no, na nakay clue kung unsaon. So, again, class, thank you for listening. I hope that you have learned something for this day. Okay na ba? Wala na pangutana? Say, okay. Kung wala na pangutana sa ato ang chat box. Literal gid nga na ya. Okay. Yes. Okay, okay. How about the others? Okay na? Okay. So, again, class, thank you for attending. Sa mga absent nga karon pa or gina-review lang ato ang video, thank you pad sa pagtanaw, no? Sa inyong free time. Again, thank you for calculating. Salamat sa participation. See you again next week for our quiz and other topics. Goodbye. Sige, sige.